बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर अफ़गान तालिबान के हवाले से है, अमेरिका को जो उन्होंने धमकी दी है। और दूसरी खबर नहायत ही शानदार है, पाकिस्तान ने जो अमेरिका को धमकी दी है, जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है उसे हम बयान नहीं कहेंगे, अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ों की भरमार कहेंगे। तो दूसरी खबर नहायत ही अहम है। और सबसे आखिर में हम आपको मोहम्मद अली सतपारा के बारे में जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है आपको उससे आगाह करेंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के दौरान सच टीवी उर्दू ट्रंप को इसीलिए सपोर्ट करता रहा क्योंकि हमारी रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक ट्रंप के आने से अमेरिका की पॉलिसियां बदल गई थी। अगर इमरान खान ने ट्रंप को आंखें दिखाई तो ट्रंप ने उसे अपना दोस्त कहा, क्योंकि इमरान खान भी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप भी। अमेरिकी अफवाज का जो बड़ा हिस्सा है वो भी जंगों के खिलाफ है, लेकिन अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का जो बड़ा हिस्सा है वो इसराइली हैं या फिर असलहा बनाने वाली कंपनियां हैं जो चाहते हैं कि जंगें कभी भी ख़त्म ना हों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अफगान तालिबान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा किया था उसे हम दोबारा रिव्यू करेंगे और उसके बाद से अफगान तालिबान और नेटो फोर्सेस के दरमियान दोबारा से कशीदगियां आई हैं। बल्कि नेटो फोर्सेस तो बाकायदा ऐलान कर चुकी हैं कि हम अफगानिस्तान अभी नहीं छोड़ रहे। अब पहली खबर यह है कि अफगान तालिबान की तरफ से पहली बार अमेरिका को बाकायदा मुखातिब करके धमकी दी गई है और जो बाइडेन को मुखातिब करके कहा गया है कि अगर तुम मुआहदे से पीछे हटे तो खित्ते में एक ऐसी जंग होगी जो पूरे खित्ते के लिए तबाही का बायस बनेगी और उसके जिम्मेदार तुम होगे। अब जब अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग का आगाज हुआ था तो तब पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि अगर हम इस जंग का हिस्सा नहीं बने तो हम कभी भी अमेरिका को यहां पर शिकस्त नहीं दे सकेंगे। और अमेरिका यह बात बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मिला हुआ है और डबल गेम खेल रहा है उनके साथ। लेकिन अगर इस बार जंग होती है तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं चलेगी। पाकिस्तान को खुलकर बताना होगा कि वो अफगान तालिबान के साथ है या अमेरिका के साथ है। फिर जब इमरान खान की क़यादत आई तो हमारे वफूद जाकर अफगान तालिबान के साथ मिले और उन्हें कन्विंस किया कि एक बार अमन की कोशिश करें और अमेरिका को भी कन्विंस किया, अमेरिका को गारंटी दी कि आप यहाँ से अपनी फ़ौजें निकालें, अफगान तालिबान आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं अफगान तालिबान के लिए भी गारंटर है। और पाकिस्तान ये बात भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि अफगानिस्तान में कायम रहना या अफगानिस्तान में अपने आप को मजबूत करना, वहां पर अड्डे बनाना, इसका मकसद अफगान तालिबान नहीं है। इनका टारगेट अफगान तालिबान नहीं है बल्कि पाकिस्तान और चीन है। सबसे बड़ा टारगेट जो है वो सी पैक है। इस हवाले से भी हमारे पास और खबरें भी हैं जो हम आपको आगे चलकर देंगे। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान अगर जंग जारी रहती है तो पाकिस्तान नेटो सप्लाईज को रास्ता देता है, क्योंकि अब चीन भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान नेटो सप्लाईज को रास्ता दे, अफगान तालिबान भी नहीं चाहते। और जो हुक्मरान हैं हमारे इस वक्त इमरान खान, वो जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने नेटो सप्लाईज का रास्ता रोक दिया था। और चीन और अफगान तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि यहां से नेटो सप्लाईज को रास्ता दिया जाए उन अफवाज को जो बाद में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल होनी है। क्योंकि मुल्ला उमर और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की बात मान भी नहीं रहे थे। उनका कहना था कि हम अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता, और उनकी बात काफी हद तक सही निकली। लेकिन पाकिस्तान ने कन्विंस किया कि ट्रंप की पॉलिसीज डिफरेंट हैं, वो जंग नहीं अमन चाहता है। लेकिन अब ट्रंप नहीं रहा। और दूसरा ये भी कन्विंस किया गया कि अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इमरान खान हैं जो शुरू से इस जंग के खिलाफ थे। तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की बात मान ली थी। अगर इस बार जंग कंटिन्यू रहती है तो ये नए तर्ज की जंग होगी, अमेरिका की भी हिकमत अमली चेंज होगी और अफगान तालिबान भी वो अफगान तालिबान नहीं रहे। उनके पास अब ड्रोन्स हैं, उनके पास एयरफोर्स है और उनको अब खुलकर चीन, रूस और ईरान भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो भारत को नहीं बर्दाश्त कर सक रहे, क्योंकि भारत खित्ते में अमेरिका के मफादात के लिए काम कर रहा है, अमेरिका का इत्तेहादी है, तो वो भारत को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तो अफगानिस्तान में वो अमेरिका के अड्डे बनने नहीं देंगे।
تو ایسے میں پاکستان کے پاس آپشنز ہوں گی، یا تو وہ چین کے ساتھ ملے، روس کے ساتھ ملے، ایران کے ساتھ ملے، افغان طالبان کے ساتھ ملے، یا پھر وہ امریکہ کے ساتھ ملے۔ اگر وہ امریکہ کے خلاف جاتا ہے تب بھی پاکستان کو کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ان کے حق میں جاتا ہے تو تب تو بڑی تباہی ہے، کیونکہ چین، روس، ایران کو جو مسائل نظر آ رہے ہیں ان سب مسائل کا مرکز تو پاکستان ہی ہے۔ اگر چین اور روس کو گرم پانیوں تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اگر گوادر تک وہ نہیں پہنچ سکتے، سی پیک ناکام ہو جاتا ہے، تو چین کبھی بھی سپر پاور نہیں بن سکتا۔ تو اس حوالے سے جو دوسری خبر ہے ہمارے پاس، نہایت ہی شاندار خبر ہے۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے پہلی بار امریکہ کو ایسی دھمکی دی گئی ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے، امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہماری طرف نہ آنا، یعنی اگر افغانستان میں جنگ چھڑی، یہ جنگ ختم نہ ہوئی، تو پھر جو مسائل ہوں گے وہ مسائل لے کر پھر ہماری طرف نہ آنا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار امریکہ کو اس قسم کی وارننگ دی گئی ہے، ورنہ تو پاکستان ہمیشہ حاضر رہا ہے کہ امریکہ اشارہ کرے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ پھر پاکستان نے کہا ہے، معید یوسف کا کہنا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے، افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے یہ ریڈ لائن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ریڈ لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ریڈ لائن ہوگی، یعنی آپ کسی بھی طرح سے یہاں سے کسی قسم کی سپورٹ کی امید نہ رکھنا۔ یہ غالباً ان کا اشارہ نیٹو کنٹینر کی جانب ہے، یعنی نہ تو آپ کے ڈرونز یہاں آ سکیں گے، نہ یہاں سے نیٹو کنٹینرز جائیں گے، اور نہ ہی یہاں سے آپ کو کوئی تعاون ملے گا۔ دو باتیں، ایک بات انہوں نے کی کہ اگر مسائل ہوں تو پھر ہماری طرف نہ آنا، دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو لائن ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ ریڈ لائن ہے، اور تیسری بات جو انہوں نے کی کہ پاکستان کی کسی بھی سرحد پر اب کسی طرح کی جنگ نہیں لائی جا سکتی، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ پاکستان کی کسی بارڈر کو غیر محفوظ کیا جائے اور یہاں پر جنگ چھیڑی جا سکے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی افغان طالبان کا ساتھ دیں گے، اور یہ معید یوسف کے جو 3 بیانات ہیں یہ 3 بیانات نہیں ہیں، یہ 3 تھپڑ ہیں جو اس نے امریکہ کے منہ پر مارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کی یہ پالیسی نہیں چلے گی کہ یا تو پاکستان کو گاجر دکھاؤ یا اسے ڈنڈا دکھاؤ، یعنی اسی طرح سے امریکہ ماضی میں ہم سے کام لیتا رہا، اور پاکستان نے جو امن کے لیے کوششیں کی ہیں جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، جب آپ افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے، جب پاکستان کی منت سماجت کر رہے تھے کہ ہماری مدد کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تب پاکستان نے کوششیں کی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ یہاں پر مزید رکیں گے، مزید جنگ ہوگی اور پھر آپ پاکستان کے پاس دوبارہ آئیں گے، تو پاکستان نے صاف بتا دیا ہے کہ اب ہماری طرف نہ آنا، اگر وہاں پہ کوئی مسائل ہوں تو پھر ہمارے پاس مدد کے لیے نہ آنا۔ دوسری بات یہ کہ ریڈ لائن ہے، یہاں سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی، کسی قسم کی مدد کی امید بھی نہ رکھنا، اور اب پاکستان اپنی کسی بھی سرحد کو غیر محفوظ ہونے نہیں دے گا۔ اب آخر میں ہم آپ کو محمد علی ستپارہ کے بارے میں جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد علی ستپارہ لاپتہ ہیں K2 کی پہاڑیوں میں، اور ان کے ساتھ جو 2 اور غیر ملکی کوہ پیما تھے وہ بھی لاپتہ ہیں۔ اب آرمی ہیلی کاپٹرز اپنی پوری کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ محمد علی ستپارہ کے بیٹے کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ انہیں ڈھونڈنے کی مزید کوشش نہ کی جائے، البتہ ان کی لاش کو ڈھونڈا جائے۔ اور آرمی کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹرز کی جتنی رینج ہوتی ہے اس سے زیادہ کی بلندی پر بھی ہم گئے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی ایسے نشان نہیں ملے۔ اور یہ جو آرمی ہیلی کاپٹرز سے لی گئی تصاویر ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، کہ کیونکہ وہ اورنج کلر کا لباس پہن کر گئے تھے اور ان تصاویر میں بھی اورنج کلر کا مواد نظر آ رہا ہے، تو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ٹینٹ ہے، ان میں کوئی بھی باڈی نہیں ہے۔ پھر اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ امتیاز ستپارہ جو محمد علی ستپارہ کے کزن ہیں، اور اکبر ستپارہ جو محمد علی ستپارہ کے بھتیجے ہیں، وہ بھی اس مشن پر روانہ ہو چکے ہیں محمد علی ستپارہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم جتنی بلندی پر جا سکے ہم جائیں گے اور ان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ محمد علی ستپارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کوہ پیما لاپتہ ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے یہی جاتے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔
यहाँ से आप उनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिन लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया पर कि ये पागलों वाली हरकत है, पहाड़ों की चोटियों को सर करने से क्या मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन है, तो उनको हम ये बताते चलें कि जान तो हर किसी की जानी होती है एक ना एक दिन, लेकिन चंद खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनके जाने के बाद उनको याद रखा जाता है, तारीख में उनका नाम लिखा जाता है। और ये हुब्बुल वतनी होती है, वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी कोशिश होती थी कि चोटी के सर पर हमेशा पाकिस्तान का झंडा लहराता रहे और पाकिस्तान का नाम रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, आलमी किताबों में पाकिस्तान का नाम हमेशा सबसे आगे रहे और उसके लिए वो आखिरी दम तक अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थे। और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो जब किसी भी चोटी को सर करने के लिए रवाना होते थे तो सबसे पहले वो अपने सीने से पाकिस्तान का झंडा लगाते थे। अपनी जैकेट के अंदर वो अपने सीने के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा कर रखते थे, भले उनके पास ऑक्सीजन हो ना हो, खाने पीने की अशिया, पानी, टेंट कुछ भी हो ना हो, पाकिस्तान का झंडा उनके सीने से हमेशा लगा रहता था। तो वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया थे, पाकिस्तान का फ़ख्र थे, पाकिस्तान का नाम थे। और इसीलिए हमारी अफवाज अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं उनको ढूंढने के लिए। हमारी कौम से दुआ की अपील है, आप उनके लिए दुआ करते रहें कि अगर वो ज़िंदा हैं तो वो सही सलामत मिल जाएं, और अगर वो ज़िंदा नहीं हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।